करेंदे उठी भी है अली अली करेंदे दामन पंजा ते 12 दा होवे हथ असां गुनाहगारां दा होवे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात इतनी बुलंद पढ़ो 14 थोड़े ते राजी हो जावे लाला थोड़ा की नहीं करें एदे हवा आंदी इवें थोड़ा किवें करें महक हवा आंदी शोर पैदा थोड़ा मामूली बस बिल्कुल ठीक माशाअल्लाह ढेर सारे बैठे हो सलवात दा पढ़ना अजीम सवाब है ऊंची आवाज नाल सलवात सारे तिलावत फरमाओ सल्ले अला मुहम्मद व इजाजत है जिक्र पाक शुरू करिए कोई लम्हा ज़ाया कीते बगैर 4:17 तो जिक्र पाक की इब्तदा अली के इश्क में सब कुछ भुलाए बैठे हैं अली के इश्क में क्योंकि लड़न का नाम मजलिस नहीं हयाती हो गई तो बंदा कहना लड़े तो लड़ के दाद ले ये नाम मजलिस नहीं मजलिस समझण का नाम बिल्कुल जिंदा दिल आखियो बोल पवे जिंदा दिल ना आखियो चुप करके सुनता रहे किसी को लाला मैं कोई लफ्ज ही नहीं आखना जेड़ा मेरा टाइम है मैं मजलिस पढ़नी है अली के इश्क में आंदा हर बंदा अपनी इबादत वास्ते ठीक है जिंदा दिल अक्सियो बुले सी जिक्र अली के इश्क में सब कुछ भुलाए बैठे हैं है खुश नसीब जो मजलिस में आए बैठे हैं सर जी हमारा रिश्ता है बहलोल के कबीले से जमीन पे अपनी ही जन्नत सजाए बैठे हैं या गाजी रंगलावी खुद मोहम्मद के लिए लाला वो जिंदगी दी खैर होवे बिल्कुल अपना वक्त पढ़ना वो पहला ठीक है लेकिन मेरा अपना रूह आदा खला रुबाई पढ़न तो पहले अगर तू इथे मेरे कोल बाए तो मैं तेनु ढेर दुआ कर खुद मोहम्मद के लिए मेवाए दिल है ज़हरा ठीक है अल्लाह मेरे बिरा नाज़िम मिंबर दी जिंदगी दराज फरमावे तुसा सारे वसदे रहो खुद मोहम्मद के लिए चाचे अल्लाह डिवायत सियात होवे मालिक इसमें शिफा अता फरमाए खुद मोहम्मद के लिए भाई नवीद मेवाए दिल है ज़हरा बुजुर्गो तो आपको जिंदगी हो गई है सुनते हैं तो मैं कोई 25 साल हो गए पढ़ते हैं लफ्ज़ वजन होवे हयाती होवी दाद मिल जाती है खुद मोहम्मद के लिए मेवा दिल है ज़हरा इसकी खुशबू से ही खुशबू रसूल आएगी कम से कम एक दफा साल में कर ले मजलिस इसी बहाने तेरे घर में बतूल आएगी मौला इज्जत देवी वसदा रहे बिस्मिल्लाह दे एक 70 महीना बुजुर्गा भाइयों वास्ते देखो मैं तो आपको कोई आखिया भाई तुसा पीछा बैठे हो अगा जाओ जिथे को बैठा ठीक बैठा मजलिस सुनो अल्लाह तो को बात ते शाद रखे नजफ दी कसम करबला दी कसम है सर जी लाला नजफ दी कसम भाईजान जिंदगी अभी करबला दी कसम है बनो सैयदा दी रिदा दी कसम है ठीक है मैं एडी बड़ी कसम चाहिए मैनू सैयदा दी रिदा दी कसम है ठीक है अफाक मजालिस साडे अपने इलाके दे चैनल है अल्लाह इन्हां नूं वसदा रखे मुल्तान आजादारी मालिक इन्हां सारियां दे रिज़्क़ की बरकत अता फरमावे हुण ए जरा वेखें कैमरा फेरों ना फेरों तेरी मर्जी है मैं तेन कोई नहीं आखना पूरी मजलिस है भाई फेर या ना फेर लेकिन वेखें भाई दाद मैं किवें पिया लेना नजफ दी कसम करबला दी कसम है मैनू सैयदा दी रिदा दी कसम है मैं दुनिया दी हर एक खुशी छोड़ सकदा अली छुट नहीं सकदा खुदा दी कसम है जिंदगी होवे ए हाथ सलामत होवे 14 दी इज्जत दा सदका बहुत मेहरबानी बिल्कुल बिला ताखीर सर दी कसीदा शुरू क्योंकि मजलिस साडे अपने घर दी मजलिस है बिस्मिल्लाह अल्लाह दर्जात बुलंद करे मेरे उस्ताद अल मुअज्जम मखदूम बाबा सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब जहानपुर वाले दे बाबे दी सामने तस्वीर लगी हुई है इन्हां दी वजह तो इत्थे मैं आया क्योंकि मेरे उस्ताद हैं उन्हां दा घर है तो साडा ही घर है तो देर सवेर होंदी रहती है अल्लाह बानियां दे रिज़्क़ की बरकत अता फरमाए बिल्कुल मैं पहले ही मंगी है मैं उन्हां दा हलाली शागिर्द और सीनियर तरीन शागिर्द ठीक है और बाबे और दी शागिर्दी दी जड़ी पग आई वो मेरे ते आई
اللہ تو کو بات شاد رکھے بسم اللہ لالا خیر ہوئی فاطمہ کا جس فرمان برا لگتا ہے فاطمہ کا جس فرمان برا لگتا ہے بھائی جان جس فرمان برا لگتا ہے فاطمہ کا 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 جس فرمان برا لگتا ہے مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے ہاں سلامت ہو کیا بولو حیدری مسلمان برا لگتا ہے جی وہ پائے بستے رہو اب آج بسم اللہ اترا دی خیر ہوئی مصطفیٰ کو مسلمان برا لگتا ہے کہ لالے دی ڈیوٹی چل جاسی شیر سنیا ہے مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے عداوت جسے زہرا تیرے بس شوہر سے ہے عداوت تیرے بس شوہر سے ہے عداوت جسے زہرا تیرے بس شوہر سے ہے عداوت تیرے بس شوہر سے اسے حیدر نہیں قرآن برا لگتا ہے یا علی وستے رہو بسم اللہ یا علی خیر ہوئی اسے حیدر نہیں ہے عداوت جسے زہرا تیرے بس شوہر سے اسے حیدر نہیں قرآن برا لگتا ہے اللہ میرے بھیرامانو رنگ لاوے دعائیں کھلا کردہ شیر پیا پڑھدا شیر سر جا دے بول سکنے تا جس کے دل میں نہ سمائے ہو وفائے زہرا جس کے دل میں نہ سمائے ہو وفائے زہرا جس کے دل میں نہ سمائے ہو وفائے زہرا جس کے دل میں نہ سمائے ہو وفائے زہرا ہم کو حافظ قرآن برا لگتا ہے بہت مہربانی وستے رہو آباد رہو ایو شیر جس واسطے بزرگو اے میں قصیدہ تلاوت بھائی جان کیتا ہے زندگی دراز ہوئی سر جا این تو وڈی سطر میں پڑھ نہیں سکدا دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے 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 جانور کو ہی وہ انسان برا لگتا ہے کمال ہے بھائی یا علی عزت ہو بھی مولا چلو میرے لالیاں دا حکم ہے جوانہ دا میں پڑھ دینا دشمن فاطمہ زہرا پہ جو لعنت نہ کرے 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 جانور کو ہی وہ انسان برا لگتا ہے جانور کو ہی وہ انسان برا لگتا ہے کوئی طبیعت خوش ہے جناب کی زندگی ہوئے ماشاءاللہ جی مالک نیاز قبول فرماوے رزق کی برکت ہوئے ذاکرین دی کسرات اینا دا اپنا خلوص سے بانی آنگا یہ قصیدہ لالا اس سچی میری مجلس پوری ہو جانا تو میں طالب دعا ہوں ماشاءاللہ پکھے بھی چل گئے ہیں پڑھئے قصیدہ آئے رولنیے میں در بدر ظالمہ تجھے نکارے رکھے علی دے درد سارے من میری سلام غازی تو انو رنگ لاوے یا علی بسم اللہ بہت مہربانی بزرگوں مشورہ ہے اپیل رولنیے میں در بدر ظالمہ تجھے نکارے رکھے علی دے درد من میری سلام میری من علی علی تو بار بار کہے میری من
जन्नत अली दिया रहे दबार के ओ अब्दुल अली ददर पीर अली अगर गुल्द बन तेरा घर जल्दी जल्दी आ माशाल्लाह माशाल्लाह। या अली बहुत मेहरबानी। मैं ढोली जा के तेरा मेहमान हाँ, अली हुसैन दा नौकर हाँ। मैं तेरे वास्ते दुआ खला करदा, बहुत सोना सुन रही है। हुसैन दी मां तेरे ते राजी होवे, अफजल अली दा दर पीर है अली अगर खुल्द बन सी तेरा घर जल्दी जल्दी आ। सवाली ने सवाल किया मौला भूखा खाना खवा। अली फरमाया कंबर खाना दे, मैं तेरा एक लम्हा ही राया नहीं कर रहा। कंबर आदे मौला खाना दस्तरखान थे। अली फरमाया दस्तरखान दे, आदे मौला दस्तरखान सदूक चे। अली फरमाया सदूक दे, आदे मौला सदूक उठ दे। अली फरमाया उठ दे, आदे मौला 70 उठ दी कदार पता ही नहीं करे उठते सदूक। अली फरमाया कंबर कदार दे जा मैं अलिया। बहुत मेहरबानी। सब बोलो हैदरी। या अली कतार दे चा मैं अलिया। नबी ने दे हथा ते महार आई इन करके डिठा आदा मेरी अपनी किस्मत मंगी रोटी ते मिली रसी। हूँ तक कंबर न सादत अपनी पाई गई है। ये है अन्ना तो मत मौला आखे चाहे रले वन तो मैं तो उठ चरंदा रही हूँ जल्दी ना लादा अखा मंग लिया अली को। अखा अखा होमनिया जिंदगी है भाई हाजिर बंदे वास्ते पड़दा खला। अखा होमनिया वेखिया ली तेन कितने कता किया है। आदा मौला अखा दियो नहीं तो मैं अन्ना जितना दिता ही नहीं अरब वाले मेरे को खस लई सन। अली फरमाया कंबर महा रखा ते फिर महा रखा ते फिर अखा मिलिया सिला के लो। बाबा जी जिंदगी दराज उन्हें सैयद बादशाह दुआ कर सो मैं 70 रुपया पड़दा 70 रोड दी कतार हीरे जवाहरात नाल लड़े हुए। अली दे दान ते दीद पई इस ते गल करी आखरी आए अली भिखारिया गुरर गड़े ने ओ पल दे विच अमीर चा करे बिस्मिल्लाह जिंदगी होगी हैदरी मौला इज्जत देवी वसदा रहे आबाद रहे। अली भिखारिया गुरर गड़े ने पल दे विच अमीर चा करे वे गया ते पर गया मैं सवार के ओ गुरबता बजाया मनार मार के ओ एक कतार मिल गया अल्लाह ने लगी गया मुश्किला मिटल गया तू विचार झुका। बहुत मेहरबानी। यो शेर है बिस्मिल्लाह गाजी रंगलावी इसे शेर वास्ते मैं कसीदा पढ़िया और जेड़ा मैं वादा किया है मैं मिंबर ते कदा नहीं आख्या भाई 5 मिनट ते मोड़ 15 पढ़ी जाओ नहीं। जिंदगी दा राज होवी लाला वड्डा अली बादशाह मिंबर ते बैठे मेरे मौला दा फरमान पिया पढ़दा। अली बादशाह जवानी माने फरमा गए अली दी हसरत बाकी रह गई। जितना मैं सखी हूं उतना लोग मेरे को मंगया नहीं और जितना अल्लाह ने मैं अली को इल्म अता किया उतना लोग पूछया नहीं। सुनते बैठे हो मेरी मेहनत वेखें। अली फरमाया पुछो पुछो मैं अली को मैं जमीना नालों आसमाना दे रस्ते ज्यादा जानना। मजमे जो एक बंदा खड़ा थी गया कहता या अली आज राती मैं खावना की तुसा लुत्फ नहीं लिया मैनू पढ़ते हैं लुत्फ आया ला मर्जी है जिमें सुनो भला सवाल की धूल नहीं निकल गई बुजुर्ग मौला फरमाते पैन मेरे को आसमाना दियां गल्लां पूछो वो आदा पिया मैं खावना के। अली फरमाया वन अज राती तैं खीर खावनी है खीर बाहर आया जिंदगी हो गई आदा कदा ही न खावा। कल अली वल दावा करे सी मैं उठी कर सा मैं आखसा मौला तुसा खीर आखिया मैं खाधी कोई नहीं नौज बिल्ला। अली दा सर शर्म ते झुक जासी इस मुगरू दे मुंह वाले नु पता कोई ना कायनात बदल सकदी है अली दे आखे होए अल्फाज नहीं बदल सकदे। जिंदगी दराज होगी नतीजा घर आया है बीवी असदी मोमना के बिला पूछया के पकाया उस आखिया खीर ठीक है 70 वास्ते मेहनत खला करदा आदा नहीं खांदा
بیوی آدھی یاد کر ہے 2 دن پہلو تیرا تکرار آ تو چو کے ہم نہ کہہ تو کوئی مٹھی شاید بنا یا بنا لئیے تو ہوں کھاندہ نہیں علی دی مخالفت ودا کرے نا بیوی آدھی رات دن رات مشرق مغرب مغرب مشرق شمال جنوب جنوب شمال عورت مرد مرد عورت ہو سکتا ہے کھا لائے علی دے آکھی ہوئے الفاظ نہیں بدل سکتے سمجھے بچے ہو آدھا کدا نہ کھاواں ان کیونکہ اتھو دا لالا میں نہیں پتا جڑے اتھے تسے وسے بے راندے اتھو دا توانو پتا میں اپنے علاقے دی گل پیا کرے نا جسے میری رہائش ہے نا ساڑھے گاؤں ہے کبیر والے تو 10 کلومیٹر سردار پر روڈ پول مان اچھا ہونے ایک سنتا صحیح غازی رنگ لاوی بھئی میں گل کیوں کردہ بھی ایسے جی کوئی راز ہے اسا مولا دا گھر بنا ہویا باہروں اسا 5-7 ٹبر اسا آپ ہیں برادری والے ٹھیک ہے ساڑھے گھر مٹھی شائے بنے تو اسا وٹا لینے ہیں بھئی گواٹیاں دیتی جا تو سلونی لے لیں سن لے بیٹھے ہو اے اداں تو رواج امدہ بھی آئی نے بیوی نو آدھا چال ہے گواٹیاں دے گھر لگی ون تے دیتی جا تے روٹی لیا ٹھیک ہے میں سارے مجمع تے راضیاں بہت سونا بول رہے ہو کسی دی کوئی شکایت نہیں لالا جتنی سائیں کہنو توفیق دین دین نہ اتنا بولندہ ہے زندگی دراز ہوئی لیکن میری محنت ویکھیں بی بی چاہ کے ٹر پئی بھاویں منکر علیہ او دا شوہر آ رہا بابا جی ہم سایاں دے گھر آئی کھیر رکھو روٹی دیو انہاں دیتی تا روٹی آخری حلالی تا نگاہ ہے میری چاہ کے ٹری بیوی تا روٹی ہے اپنے گھر ہی داخل ہوئی تا روٹی ہے شوہر دے سامنے رکھی بھائی جان تا روٹی ہے ممبر دی قسم ہے جدا منکر علی تو رومال اٹھایا روٹی نہیں کھیر آئی یا روحانیت علی مجلس سب بولو یا علی زندگی ہوئی خیر ہوئی شاید رضا مالک رنگلاوی مولا دے عظیم ذاکرین ممبر تے بیٹھے میرے عزیز ہیں سارے واسطے دعا گواں اللہ انہاں سارے دے بخت اقبال بلند کرے اتھے تھوڑے کاوڑے آئے تھوڑے کاوڑے آدھا میں تینوں آکھیا روٹی لایا وہ ہٹائی آئی ہیں کھیر لائیں اسا کیا کھا لائے انہاں روٹی دیتی ہے یا کھیر بن گئی آدھا کداں آئی نہ کھاؤں گھر چھوڑے بھائی جان آدھا ادو آئی ہے کھیر ایس پاسے بھائی نے کی پکا ہے کھیر اگلے بوئے تھے کی پکا ہے کھیر اگلے دروازے تھے حتیٰ کہ ٹردہ ٹردہ آخری دروازے تھے کی پکا ہے کھیر ہون تو لطف لائے لمیں تو میں تیرے حق کی دعا کر کے جیسا اس علاقے والے ہوں رات مک گئی کھیر نہ مکی ہائے ہائے کئی تو بیٹھے ہو یار مجلس ہے زندگی جو ہے بہت مہربانی رات مک گئی شادی کھیر تا ودی گئی بھائی جان ادو دے چڑھے آئے آدھا ایتھے کھیر ہی کھیر ہے ایدے رخ کرے نیا جنگلے چایا میرے مولا دا ملنگے بکریاں لائی ودا ٹھیک ہے جناب کوئی بکریاں چراوان والا بیٹھو ہوئے تو رنج نہ ہویا اے بکریاں چراونا عیب نہیں ہے سننا تھے ٹھیک ہے جناب ہن تین میں کیفیت کتنی محنت میں بھائی سعادت کر رہی ہے سطر واسطے بکریاں چراوان والے دی کیفیت بھی دسنا ایتھے این کر کے ایتھے صافہ رکھی ودے ہوندن حیاتی ہو ایتھے تھوڑی جی کوئی نہ کوئی شاید کھاون دی بدی ودے نا سارا دن جو بکریاں نال رہنا ہے جتھے بھوک لگی چھوڑ کے کھا لے سا کول آ کے آدھا یار کوئی شاید کھاون دی لئی ودا ساری رات ٹردا رہیاں بھوک لو مرداں مولا دا ملنگا دا بھائی جنگل ہے تے میں تے بکریاں لئی ودا اور میرے کول شاید کوئی نہیں اے میں صافے دے لاڑے تھوڑے جے چاول بتی ودا بکری چو لینے آ کھیر تیار ہو ویسی تے کھا لینے شاباش 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 زندگی ہوئی ہاتھ اٹھے ہاں لائے گی یار زندگی ہوئی ہاں لائے گی یار ادا ایتھے کھیر آ گئی ہے ادا بس ونجن دے او ہائی مولا دا صحیح مانے ملنگ ایتھوں وفاق زندگی ہوئی اس پکڑے ہے ایتھوں ایتھوں او دا کہتا کوئی رولا ہے ہنے آدھا بھوک لو مردا تو ہن کھاندا نہیں کیوں نہیں کھاندا آدھا علی دی مخالفت وجہ کرے نا مخالفت دی تے نا مکی سلا کے آ رہے اللہ جانے کہ رالا بکری چوئی گئی کھیر تیار ہو گئی مولی کو ملک نے لٹایا جا بل دلو جمود رج گدایا جا کیا بات ہے بھائی زندگی ہوئی اچھا
دعا منگی کر اچھا چلو چلو آزادار دا میں تھائی مسائب پہ پردم لیکن مومن ہے آزادار ہے میں تیری جتیاں دے نوکر ہاں آزاداراں دی جتیاں دے نوکر ہاں بڑا مقام ہے حسین دے آزادار دا موزی کو ملک دے جلدی جلدی کھا تو میرا ٹائم نہ بنا جلدی جلدی کھا تو میرا ٹائم نہ بنا او آنکھ جو علی پردی اللہ دی آئے نبی دبیر ہے والد شبیر ہے میں ملنگ دبیر ہے توبہ کر کے کھا دعا منگی کر انہیں ایک مومن سوال کیتا ہے بھائی شبیر تھے میرا دل میں اٹھو دو بہن کو کرا شالا کہیں بہن دا بھیرا قتل نہ ہوئے اللہ تیرے بہن قبول فرمائے اگر کہیں بہن دا بھیرا قتل ہو جاوے قاتل مقتول دے بوئے تے آونے ناک سے نہ سا معافی منگے رائے آئے تیری زندگی ہوئے بہن کرن اللہ جلے اندروں بھائی جان مقتول دی بہن نو پتہ لگ سی بارو میرے بھیرا دے قاتل آ گئے اندروں وین کر کے آج سی معافی دیو جا لیکن میری ایک شرط رو نہ سکے دہائی کر چھوڑے اور پوچھن کیڑی شرط آج سی معافی دیو جا ساری زندگی میرے بھیرا دا قاتل میرے سامنے نہ آوے واہ بھائی واہ کوشش کر نوکر کوئی جلدی نہیں بسم اللہ بابا جی میں 1000 دبا کھا آگ سے نوکر بھائی معافی تو دی ہو جاؤ لیکن میری ایک شرط ہے ساری زندگی میرے بھیرا دا قاتل میرے سامنے نہ آوے اور پترہ دی زندگی ابھی رومن آ جائے دنیا بھی بہن ہی لایا قرآن میرے سر تے رکھ دے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ ہنی ماتم واسطے تیرا ہاتھ سر تے یا سینے تے ضرور آوے بی بی دی غربت دا صدقہ اے دنیا بھی بہن ہی جڑی یادی کھلیے میرے بھیرا دا قاتل میرے سامنے نہ آوے قسمت علی دی دی نہ بھیرا بھی کد گرجی گل دے ہی کرا دے رہی ہے تب دے چل دے مرحبا دی کرا بسم اللہ مولا رنگ داوی سر دا ماتم قبول ہوئی نوکر بھائی جان نو بیا بھی کد گرد یہ گر دے لاشتو گزر گئی شام ننگ سر گئی لاشتو گزر گئی شام ننگ سر گئی بیر زندہ کر گئی آپ رل کے مر گئے شام وچ مزارے کل پر ددارے روزہ تائی زوارے کھول میں سبیرا ہے شام وچ مزارے جنہا نہیں روندا حسین دا کچھ نہیں لگدا جھولی پھیلابا ہے جی بھائی جی میرا بزرگ جی لالا نوکرا ناؤ بیرا بھی کچھ کر دیا گھر دے لاشتو گزر گئی شام ننگ سر گئی ویر زندہ کر گئی آپ رل کے مر گئے شام وچ مزارے کلی پر ددارے روندہ تائیں دوارے کول میں سبیرا ہے شام وچ مزارے میں صدقے امام ہو گئی علی راضی رہے ہو گئی میرے اسے دی مکان رواون مقصد رو پیاں دنیاوی بہن بزرگوں مولا دا ذاکر دنیاوی بہن آکھ رہی ہے میرے بھیرا دا قاتل میرے سامنے نہ آوے میرے بھیرا دا قاتل میری گلی جو نہ گزرے اچھا واسطے نہ دینا بھیرا بھی کچھ گرد یا گل دے لاشتو گزر گئی شام ننگ سر گئی ویر زندہ کر گئی آپ رل کے مر گئے شام وچ مزارے کلی پر ددارے روندہ حوصلہ منہ دا ماتم قبول ہوگی بھائی اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہونی جنہ نال ماتم پہ کر دائی شام وچ مزارے کلی پر ددارے
جڑے جوان ماتم پہ کر دیں اتھو دعا کھل کر دیں نہ جوانا واسطے علی اکبر دی جدی دا صدقہ جوانیاں مانو میری دعا انہیں بھینا تو انہوں سیرے پاویں بھینا تو اڈے سگن کریں میں گزارش پہ کردہ بزرگوں دنیاوی بھینا آکھ رہی ہے میرے بھرا دا قاتل میرے سامنے نہ آوے میری گلی جو نہ گزرے میں ایڈی وڈی قسم پہ جائنا پھر ہاتھ رکھتا ہے تو سر تے ماتم دا پرسا میں قرآن سر تے رکھی کھڑا اے دنیاوی بہنے یہ سلا کے آلے ہو قسمت علی دی دھید شمر نال شام دائی بولے دی گئی ہائے ران دی گئی تے بہن بھی کرے دی گئی ہائے شمر نال شام دائی بولے ماتم ہائے ران دی گئی تے بہن بھی کرے دی گئی ہائے پتھر جلے گئی تو پڑھ کے خود بری سڑے گئی پتھر لگا رباب کوئے خون بھی بجھے گئی آگے چھوٹ والے ہیں کل ساڑ والے واہ بھائی واہ بھائی واہ یا ہوا جلدی ہے جتھا بھا بلدی ہے روندہ ہوا جی کرنا ہاتھ نہ بدو بسم اللہ بدر جیندہ کوئی نقصان ہوئے شمر نال شام دائی بولے پتھر لگا رباب کوئے خون بھی بجھے دی گئی آگے چھوڑ والے کل داڑے والے کپڑے لالو لال ہیں کچھ کرو حیا ہے آگے چھوڑ والے رک بھائی پہلا ناظم منبر مولا دی ڈیوٹی دینا ہے ایک گل دا جواب دے میں سطر پڑھ کے دعا دے ماں ایک منزل وداؤ زندگی دا نہیں پتا بانی ہے مجلس عالیہ سین علی بھی دھیے بول علی جیسے بہادر دی بزرگو دھیے سیدہ